إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، إن الذي يغضب خاصة في شهر رمضان بغير ما يغضب الله، بل من سفاسف الأمور وتوافيها، يفوته الكثير، وفي ذلك إهدار للطاقات واستخفاف للعقل والفؤاد، ونقص في الأجر والثواب. عباد الله، أراد الله بشهر الخير والرحمة أن يكون بمثابة التدريب العملي الذي يتغير به الإنسان ليكون بعد رمضان خيرا مما كان قبله، وإلا فما حقق حكمة الصيام، ولن يتم هذا التغيير إلا إذا دخل رمضان قلوبنا فحررها وجعلها ألين للطاعة والعبادة وأكثر خشية وتقوى. اللهم اجعلنا من أولئك يا رب العالمين. ففي هذا الشهر يستدرجنا ربنا سبحانه وتعالى للإكثار من فعل الخيرات حتى نتذوق حلاوة الإيمان ولذة القرب منه، لنواظب على فعل الخيرات ونصبح بعد رمضان خيرا مما كنا من قبل رمضان. بل يعين الصائم على أن يتخلص من العادات والطبائع الخبيثة وإن جبل عليها، والتي منها الغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة والأخوات، نلاحظ أن حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يركز في هذه الجملة على اليوم، يوم الصوم أو يوم الصيام، إذا كان يوم صيام أحدكم. ففي هذا التركيز صورة من صور الإعجاز العلمي. وقبل ذلك لا بد أن نلاحظ وأن نبين، إذا نهانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الرفث والصخب في شهر رمضان أو أثناء الصيام، لا يعني أن ذلك جائز وحلال في غير رمضان، لا، وإنما يتأكد النهي أثناء الصيام، يتأكد أكثر وأكثر مما يكون في غير شهر رمضان. ونعود ونقول أن في تركيز رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة يوم صوم أحدكم، إذا كان يوم صوم أحدكم، صورة من صور الإعجاز العلمي. ذلكم أن الإنسان عندما يغضب تزداد إفراز أو تزداد نسبة إفراز إحدى الهرمونات في الجسم التي تسمى بالأدرينالين إلى عشرات الأضعاف، ويؤدي الأدرينالين إلى زيادة حرق مخزون، وهذا المخزون اسمه الجليكوجين في الكبد، فهو مخزون مهم يتحول إلى سكر جلوكوز في الدم ليمد الجسم بالطاقة اللازمة أثناء الصيام. وفي حال الغضب يحترق الجليكوجين سريعا ليمد الجسم بما يحتاج من طاقة في حالة الغضب وأثناء الشجار. فما وإن انتصف نهار رمضان إلا وقد أحس الصائم بإنهاك شديد وتعب وإجهاد نتيجة استنزاف طاقاته في غير محلها الصحيح. ويؤدي الهرمون الأدرينالين إلى المزيد من إدرار البول، وبالتالي فإن الصائم يفقد كمية زائدة من السوائل في جسمه، وفي هذا إجهاد للكليتين والقلب وإدرار به. وقد يصاب الصائم من جراء ذلك بإحساس بعطش شديد وإنهاك وتعب في آخر صومه، وذلك نتيجة من عدم الأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يتكلم بالكلام البذيء الفاحش ولا يصخب، بمعنى أنه لا يرفع صوته ولا يتشاجر ولا يغضب، فإن ذلك مما سيتسبب له بأضرار أكثر في جسمه، ولا ينتفع بالصيام، بل يعود ذلك ضررا له، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك أيها الأحباب، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد نبهنا على ذلك منذ 14 قرنا من الزمان. وها نحن نكتشف في دراسة أجريت في جامعة هارفارد أن أجريت عملية فحص على
على أكثر من 1305 شخص، منهم من يغضب سريعا ومنهم من لا يغضب كذلك، وأجريت عليهم هذه العملية، فوجدوا أن الناس الذين ينفعلون في الغضب أكثر من غيرهم فهم معرض للإصابة بأمراض خطيرة، فنسأل الله السلامة والعافية. ولنقل جميعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا أشد الحرص علينا حتى لا نصاب بإذاية أدنى إذاية، بل ولا بشوكة كان لا يحب ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يوصينا بهذه الوصية الجامعة المانعة، وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsqu'une personne se met en colère, particulièrement durant le mois du Ramadan, pour aucune raison, pour des futilités, pour des choses inutiles, il va perdre énormément, ou elle va perdre énormément cette personne. Non seulement il va dépenser de l'énergie, et c'est une insulte en réalité pour son intelligence et pour son cœur. Et bien évidemment, sans compter la diminution de la récompense et de la rétribution divine qu'il réserve aux jeûneuses et aux jeûneurs. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce mois de la miséricorde, le mois de la bénédiction, le mois du pardon, il a fait de celui-ci un exercice pratique afin de nous réformer, afin de nous changer et afin que nous soyons à l'issue de ce mois du Ramadan meilleurs qu'avant d'y entrer. Autrement, nous n'avons pas atteint et réalisé l'objectif et la finalité du mois du Ramadan. Et la réforme et le changement ne s'opéreront jamais, sauf si nous laissons le mois du Ramadan, avec tous ses enseignements, pénétrer nos cœurs et nous libérer et nous affranchir de tout ce qui pourrait nous empêcher de nous rapprocher davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si le jeûne ne nous libère pas de nos passions, de nos envies, s'il n'augmente pas notre piété et notre crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous n'avons pas atteint les objectifs qui sont fixés par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran Karim quand il dit لعلكم تتقون اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala nous conduit progressivement durant ce mois à augmenter nos œuvres pieuses, à nous rapprocher davantage de lui afin que nous puissions savourer la douceur de la foi dans nos cœurs et afin d'apprécier à sa plus juste mesure la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala, de sorte à ce que nous maintenions ce cap après le mois du Ramadan, de sorte à devenir après le mois du Ramadan meilleur que ce qu'on était auparavant ou avant le mois du Ramadan. Plus encore, Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à travers l'exercice du jeûne de nous débarrasser de certaines pratiques, de certaines coutumes, voire même de certains caractères qui sont viscéralement et profondément ancrés dans nos personnalités, comme par exemple
la colère. La colère, la nervosité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque il s'agit du jour du jeûne de l'un d'entre vous, quand il s'agit du jour de jeûne de l'un d'entre vous, qu'il ne prononce pas de grossièreté et qu'il ne s'emporte pas. Et si l'un d'entre eux venait à vous insulter, à vous provoquer pour vous combattre, qu'il réponde « Je jeûne, je jeûne ». Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à travers ce hadith qui est au demeurant très court, concis, mais il va droit au but. Il va droit au but. Lorsque notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concentre toute l'expression sur un mot, lorsqu'il s'agit du jour de jeûne de l'un d'entre vous, le jour de jeûne. D'autres termes, lorsque l'un d'entre vous est en train de jeûner, nous allons comprendre qu'il y a en cela un miracle scientifique dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant cela, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de prononcer des grossièretés ou de s'emporter, de s'énerver pendant le mois du Ramadan ou lorsque l'on jeûne, ça ne veut pas dire qu'en dehors du jeûne, il est permis de prononcer des grossièretés. Il est permis de s'emporter sans maîtrise et s'adonner à des types de comportements tels des ignorants, à perdre la raison et à perdre la maîtrise. Ça ne veut pas dire que c'est permis en dehors du mois du Ramadan, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'insister sur la gravité de cette chose, plus durant le mois du Ramadan qu'en dehors du mois du Ramadan. En dehors du mois du Ramadan, c'est haram. Le musulman ne peut pas se laisser aller à des propos obscènes, vulgaires, des insultes. Ce n'est pas du comportement du musulman. Et ce n'est pas du comportement du musulman également de crier, de sortir de ses gonds, quand il est en dispute, il ne se maîtrise plus. Tout ceci est contraire à l'éthique du musulman et à l'éthique de l'islam. Je disais qu'il y avait un indicateur que l'on a découvert dans les recherches scientifiques, c'est que lorsqu'on se met en colère, eh bien, il y a une hormone qui est encore plus sécrétée qu'habituellement, c'est l'adrénaline. 10 fois plus, ou des dizaines de fois plus qu'en temps normal. Et ce qui va bien évidemment nécessiter de dépenser, de brûler de l'énergie qui est emmagasinée dans le foie. C'est le glycogène qui est chargé de sécréter cette énergie emmagasinée donc dans le foie. Cette énergie est importante pour que l'être humain, notamment le jeûneur et la jeûneuse, puisse trouver encore de l'énergie durant son jeûne. Mais lorsqu'on se met en colère, mes chers frères et sœurs en islam, eh bien, cette énergie emmagasinée va être dépensée rapidement. Quand on se met en colère, il y a un signal qui est envoyé par notre cerveau. Le corps a besoin davantage d'énergie et il sollicite le foie
le foie qui à son tour appelle le glycogène, qui à son tour va mettre encore plus d'adrénaline. Et le résultat de tout ceci, quel est-il? Eh bien, c'est un épuisement. C'est une énergie qui est dépensée inutilement parce qu'on ne l'a pas dépensée là où il fallait la dépenser. Et on pouvait se prémunir de cette fatigue, de cet épuisement, alors qu'on n'est même pas arrivé au milieu de la journée du mois du Ramadan, ou à peine au milieu de la journée du mois de jeûne, qu'on se sent fatigué, qu'on se sent littéralement épuisé. À cause de quoi? Eh bien, à cause du fait que nous n'ayons pas respecté la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand l'adrénaline augmente, eh bien, ça augmente l'envie de satisfaire ses besoins naturels, ce qui sollicite également les reins et le cœur, ce qui a de mauvaises conséquences sur ces deux organes vitaux du corps humain. Lorsque nous nous mettons en colère, nous ne nous rendons pas compte des dégâts que l'on cause à notre organisme. Savons-nous pas, Tabaraka wa Ta'ala nous a donné un corps et il est de notre devoir d'en prendre soin. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a confié ce dépôt. Allah nous a confié cette amana afin d'en prendre soin au mieux qu'on peut. D'ailleurs, le jeûne du mois du Ramadan est une manière de prendre soin de son organisme, est une manière de soigner l'équilibre de l'être humain, est une manière de le tirer vers le haut et de faire de lui un être équilibré, non seulement dans son intelligence, non seulement dans son comportement, non seulement dans sa santé, également dans sa santé physique. Dans sa santé physique, et le jeûne est justement le correctif, celui qui vient corriger les erreurs de toute l'année. Mais si nous ne prenons pas conscience, mes chers frères et sœurs en islam, que la colère est nocive, nous risquons de provoquer des maladies. Et ceci a été prouvé également scientifiquement. À Harvard, université américaine, il y a une étude qui a été faite par des scientifiques sur plus de 1305 personnes pendant une durée de 7 ans. Et on a observé les comportements et on a réussi à détecter ceux qui étaient les plus nerveux, les plus névrosés. On a découvert que ces gens-là étaient plusieurs fois, 3 fois plus exposés à différents types de maladies qui pouvaient avoir de graves conséquences. Et le résultat de cette étude, vous savez quoi? Contrairement à ce qu'on avait précédemment pensé, ou ce qu'on nous avait enseigné, lorsque quelqu'un est en colère, il doit évacuer sa colère. Il doit l'évacuer de toutes ses forces afin de ne pas emmagasiner cette énergie négative, afin de se libérer de ces démons, afin de se libérer de cette tension intérieure. Il devait l'évacuer et la montrer et se mettre en colère et avoir des propos rageux et des actions mauvaises. Ceci est totalement faux, car cette étude nous montre qu'au contraire, la guérison, vous savez où elle se trouve? Elle se trouve dans une seule chose, ou deux choses. La première, c'est de contenir sa rage et sa colère, et de pardonner. Mais ça, on le savait déjà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Ceux qui contiennent leur colère, ceux qui pardonnent, et Dieu aime les bienfaiteurs par-dessus tout. C'est-à-dire, non seulement tu es parvenu à contenir ta colère avec le pardon, et ensuite tu fais une bonne action après cela, Allah tabaraka wa ta'ala t'aimera et tu feras partie de ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala épargnera de toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises maladies qui peuvent atteindre la personne qui se met en colère. Surtout mes chers frères et sœurs en islam, quand on y réfléchit, est-ce que ça vaut la peine à y réfléchir 1 ou 2 fois ou 3 fois? On va se rendre compte
immédiatement que finalement on s'est mis en colère pour rien du tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. Savoir parce que moi je suis obligé d'interrompre le jour, je suis désolé, il y a une personne qui a bloqué, une personne qui doit aller travailler tout de suite. Une voiture, une Clio, immatriculée DP009WE, une Clio DP009, il bloque une dame qui doit aller travailler. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين وما شرع الصيام إلا من أجل التقوى اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de redoubler de piété, de taqwa, car Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui ont la taqwa, et le jeûne du mois du Ramadan a été institué comme une école afin que nous puissions développer cette taqwa, qu'Allah la développe dans nos cœurs et fasse de nous des gens des muttaqin. Amin ya rabbil alamin. Mes chers frères et sœurs en islam, comme je le disais tout à l'heure, le mois du Ramadan est une occasion rêvée pour opérer des changements dans nos personnes, dans nos personnalités, dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos caractères, et dans changer tout court notre être. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à atteindre ce dessein. Eh bien, durant le mois du Ramadan, nous collectons au sein de cette mosquée vos dons afin de réunir le capital suffisant pour pouvoir entretenir cette mosquée durant toute l'année. Je vous invite très solennellement et très fraternellement à faire un acte et une œuvre, Inch'Allah, qui vous sera comptabilisée dans vos hasanat durant le mois du Ramadan. On sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite pendant le mois du Ramadan. Allah yataqabbal min al-jami', Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte. Et j'attire une fois de plus votre attention que si le mois du Ramadan est le mois du changement, il faut commencer à changer, ne serait-ce que, comme on vient de l'entendre, dans la manière dont on se gare sur les parkings ou en dehors même des parkings, ce qui est inacceptable aux yeux d'un musulman, pour un musulman. On ne peut pas accepter ce genre de comportement, même quand tu viens faire l'adoration, mon cher frère et ma chère sœur. Peut-être qu'on a oublié, peut-être qu'on a mal agi, on a eu un moment de rapidité, de stress pour rattraper. C'est un bon état d'esprit, on ne veut pas rater la prière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si tu viens en prière, ne cours pas, ne te précipite pas, parce qu'en te précipitant, tu fais des choses que tu pourrais regretter. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par ce mois du Ramadan, illumine nos cœurs, nous rapproche de lui et fasse grandir la taqwa en nous. Amin ya rabbil alamin. Nous n'oublions pas nos frères et nos sœurs qui souffrent. Allahumma shfihim wa afihim jami'an ya rabbil alamin.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر سببا لغفران ذنوبنا، اللهم اجعله سببا لتقارب قلوبنا، اللهم اجعله سببا لزيادة إيماننا، اللهم اجعله سببا لعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، واعتق رقاب زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وأحبابنا من النار، اللهم اعتق رقاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار، اللهم رد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم، اللهم اخرجها من الظلمات إلى النور، اللهم اخرجها من الظلمات إلى النور، اللهم اخرجها من الظلمات إلى النور. اللهم يا رب نسألك أن ترضي نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمتي، اللهم إنه قد دعاك أمتي أمتي، اللهم إنه قد دعاك وقد أظهر بين يديك حرصه علينا يا رسول الله، اللهم إنا نحن من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ربه فينا يا رب العالمين، اللهم ربه فينا يا رب العالمين، اللهم ربه فينا يا رب العالمين. اللهم في هذا الشهر الكريم اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لإخواننا المضطهدين، اللهم كن لإخواننا المقهورين، اللهم كن لإخواننا المظلومين، اللهم كن لإخواننا المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوة في مشارق الأرض ومغاربها أصيبوا بفتن كثيرة يا رب العالمين، كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القيام، واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران، واجعلنا اللهم من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وشفع فينا الصيام والقرآن برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وبلغنا اللهم ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أفرحنا بصيامنا وأفرحنا بلقائك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. هذا وصلوا وسلموا على سيدي وحبيبي وقرة عيني نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.